Bonjour amis geeks, j'espère que vous allez bien pour cette séance de sport journalière. Préparez-vous, mettez une boisson de côté, mettez-vous en tenue de sport et nous y allons. Donc nous allons faire un étirement, on va faire 3 combos d'exercices différents, vous allez voir, vous allez adorer je pense. J'ai coupé la musique parce que j'ai eu un pépin dans la dernière vidéo, donc si vous voulez mettre de la musique, ne vous en privez pas et on va finir par des étirements. Comme d'habitude, si vous avez suivi les autres vidéos, on commence tout de suite. Donc on va commencer par faire des cercles avec les bras en avant. Donc, c'est parti, mettez-vous en position et vers l'arrière. On commence tranquillement, on peut voir en haut à droite les parties du corps qu'on est en train d'échauffer, vers l'avant, puis vers l'arrière. J'espère que vous m'entendez bien. Je vais essayer d'être audible. Alors, on met une main sur l'autre et on étire le plus haut possible. Et on bascule de droite à gauche en gardant la colonne vertébrale assez droite, en faisant des mouvements assez lents. Ne vous précipitez pas, le bas du corps ne doit pas bouger. On change, on inverse les mains. Et on recommence à droite et puis à gauche. Faites-le lentement. Hop là. Ce qui est bien avec ce genre de vidéo, c'est que vous pouvez le faire dans toute l'année en fait. Hop, on met les bras en arrière et en avant. Dans toute l'année, vous pourrez cliquer sur mes vidéos et puis les faire dans n'importe quelle saison en fait. J'aurais voulu vous mettre ça à disposition et j'espère que vous apprécierez. J'espère que ça sera suivi. Faire un petit peu de sport ensemble. Alors vous suivez le coach, vous mettez une jambe comme ça à l'appui et la jambe qui est tendue, vous l'étirez. Essayez de garder le dos droit pendant cet exercice, cet étirement. Et on change de jambe. On est presque bon au niveau des étirements. On secoue un petit peu tout ça. Et on va pouvoir commencer les exercices. Préparez-vous. Allez, sautez un petit peu sur place. Et on va se mettre en garde en mettant une jambe derrière et une jambe devant. Vous allez monter les mains au niveau du menton. Et on va faire un rythme d'une jambe à l'autre. Comme ça. Et on va essayer de garder ce rythme pendant tout le long de l'exercice. Si vous avez déjà vu les autres vidéos d'avant, je me répète, mais si jamais vous découvrez ça aujourd'hui avec cette vidéo, c'est important que vous ayez les bases. Donc là, on fait des uppercuts avec la main gauche. On va chercher en bas et on remonte au niveau d'un menton imaginaire qui serait devant nous. Boum. Essayez de bien faire le mouvement correctement. Pour essayer d'être synchrone. Au niveau du carré, en fait, le coup doit partir. Au niveau du... On doit un petit peu anticiper, j'ai envie de vous expliquer les choses et en même temps de faire les exercices, mais vous voyez, ça doit se faire naturellement. Et vous pouvez aussi
Respirez quand vous donnez des coups. 今度はワンツーいくわよ。せーの、ワンツー。せーの、ジャブを戻しながらストレート。せーの、上半身だけで打たないのよ。 Allez, on essaie de se せ concentrer ーの、 sur les exercices. アッパー出すわよ。せーの、ワンツー、アッパー。ナイスパンチ。はい、1、2、3、それ。せーの、呼吸するのを忘れないように。せーの、シュッシュッシュッ。最高だわ。はい、ワンツー、アッパー。せーの、トントントン。焦らないの。ワンツー、アッパー。せーの、1、2、3。ストレート出すわよ。せーの、ワンツー、アッパー、ストレート。それよ。一回リズム取るわよ。トントントン。はい、1、2、3、4。ナイスパンチ。リズムよく。あと8回いくわよ。せーの、ワンツー、アッパー、ストレート。せーの、左、右、左、右。動きは大きく。左からワンツー、アッパー、ストレート。せーの、最後のパンチは力強く。せーの、常に腹筋を意識するのよ。せーの、1、2、3、4、5、6。せーの、ワンツー、アッパー、ストレート。呼吸をしっかり。ラスト。はい、OK よ。 Super. J'espère que vous avez réussi les enchaînements. On change de sens. Le pied qui était devant, il passe derrière. Le pied qui était derrière passe devant. On remet nos mains au niveau du menton. Et on reprend les rythmes. Si en termes de cardio, vous trouvez que c'est pas assez, vous pouvez sauter d'une jambe à l'autre. Sinon, vous faites juste un balancement en laissant bien les pieds à plat. 悪くないわよ。ひねってアッパー。最初の回旋で腹筋使うのよ。回旋させてから戻していくわよ。せーの、脇を締めて打っていくわよ。せーの、ひねってアッパー。内側からしっかり打つのよ。 Alors, on se concentre sur la précision des mouvements. せーの、相手の顎を狙うのよ。せーの、拳は顔の高さでしっかり止めて。せーの、ひねってアッパー。軸をしっかりとイメージするのよ。肘の角度が伸びないように。せーの、ひねってアッパー。呼吸するのを忘れないように。ストレート出すわよ。せーの、ひねってアッパー。ストレート。せーの、最後に肩を入れるわよ。ひねってアッパー。ストレート。足腰の回転を意識するのよ。1、2、3。後ろ足で床を蹴るのよ。ひねってアッパー。ストレート。せーの、ひねってアッパー。ストレート。拳が下に行かないように。1、2、3。腹筋を意識して。今度はワンツーいくわよ。せーの、ワンツー。せーの、ジャブを戻しながらストレート。せーの、上半身だけで打たないのよ。せーの、ワンツー。アッパー出すわよ。せーの、ワンツー、アッパー。落ち着いて。はい、1、2、3。それ。せーの、呼吸するのを忘れないように。せーの、シュッシュッシュッ。最高だわ。はい、ワンツー、アッパー。せーの、トントントン。かっこいいわよ。ワンツー、アッパー。せーの、1、2、3。ストレート出すわよ。せーの、ワンツー、アッパー。ストレート。それよ。 Allez, on respire bien. 一回リズム取るわよ。トントン。はい、1、2、3、4。落ち着いて。リズムよく。あと8回。せーの、ワンツー、アッパー。ストレー Je ト。 suis planté, c'est pas grave. せーの、右、左、右、左。動きは大きく。右からワンツー、アッパー。ストレート。せーの、最後のパンチは力強く。 Super. せーの、常に腹筋を意識するのよ。 Allez, on continue. せーの、1、2、3、4、5、6。せーの、ワンツー、アッパー。ストレート。呼吸をしっかり。ラスト。 Parfait. はい、OK よ。 Premier enchaînement terminé. Pensez à bien respirer. お疲れ様。このアクションが苦手なのね。苦手なアクションはレクチャーでそれじゃあ結果の発表よ。頑張ったわね。それじゃあ Allez, on passe à l'exercice suivant. ストレートコンビ1は
ワンツーとジャブの連打のコンビ、ワンツーのリズムを体じゃあ始めるわね。Allez, テンション上げていくわ saute un よ。 peu sur place. On se dynamise le ま corps ずは基本姿勢。右足を下げ、体の et on va se mettre en garde. 45度。右手顎の横。左手 C'est 顔の parti. 前。前後ろでリズム取るのよ。1、2、1、2、前、後ろ、前、後ろ。このリズムで動いていくわね。それじゃ、ストレートいくわよ。せーの、 Boum, ストレート。ナイスパンチ。せーの、 boum. ストレート。それよ。右の拳まっすぐ。ストレート。軸をしっかりとイメージするのよ。ストレート。今度はジャブ、ストレートいくわよ。せーの、ジャブ、ストレート。常に腹筋を意識するのよ。ジャブを戻しながらストレ Essayez ー de ト。 bien séparer les coups. せーの、ワン、ツー。パンチが流れないように呼吸をしっかり。ジャブ出すわよ。せーの、ジャブ、ストレート、ジャブ。かっこいいわよ。はい、ジャブ、ストレート、ジャブ。パンチ打つとき息吐いて。そう。せーの、ジャブ、ストレート、ジャブ。ワンツー出すわよ。せーの、ワン、ツー、ジャブ、ワン、ツー。一回リズム取るわよ。トン、トン、トン。はい、1、2、3、4、5、6、7、8。リズムよく。あと Allez, 4 on 回 garde いく le わ rythme. よ。せーの、ワン、ツー、ジャブ、ワン、ツー。狙ってトントントントントン。はい、ジャブ、ストレート、ジャブ、ワン、ツー。ラスト。最後のパンチは力強く。 On respire bien, on これ souffle, からスイッチするわね。 on change de sens 左右バランスよくやっていくわよ。 et on se remet en garde. C'est parti. リズムを作るわよ。トントントン。 Pensez à bien そ respirer. れじゃストレートいくわよ。せーの、 Boum, ストレート。ナイスパンチ。せーの、 boum. ストレート。それよ。左の拳まっすぐ。ストレート。テンション上げるのよ。ストレート。今度はジャブ、ストレートいくわよ。せーの、ジャブ、ストレート。お腹をへこませ、腹筋を意識して。 Allez, ジャブを戻しながらストレート。せーの、ワン、ツー。パンチが流れないように呼吸をしっかり。ジャブ出すわよ。せーの、ジャブ、ストレート、ジャブ。かっこいいわよ。はい、ジャブ、ストレート、ジャブ。パンチ打つとき息吐いて。そう。せーの、ジャブ、ストレート、ジャブ。ワンツー出すわよ。せーの、ワン、ツー、ジャブ、ワン、ツー。一回リズム取るわよ。トン、トン、トン。はい、1、2、3、4、5、6、7、8。リズムよく。あと4回いくわよ。せーの、ワン、ツー、ジャブ、ワン、ツー。狙ってトン、トン、トン、トン、トン。はい、ジャブ、ストレート、ジャブ、ワン、ツー。ラスト。最後のパンチは力強く。はい、OK よ。 super. On a réussi le deuxième exercice, le deuxième enchaînement d'exercices. お疲れ様。こ On のアクション respire, on 素晴らしか respire った。 tranquillement. On お手 prend 本になる une わよ。 boisson, une petite gorgée, それ si じゃあ vous avez 今 ça 度 de の腹筋 côté. よ。 3 étoiles. 申し分ないわよ。 On est magnifique ou pas? Moi, je dis qu'on est plutôt magnifique, ouais. 次 Allez, は on passe au troisième フ exercice. ックコンビ Troisième combo, ワンツージャブストレー combo de ト crochet. 右のじゃあ始めるわね。 Rien à voir avec le capitaine Crochet. Ah, maintenant qu'on s'est bien poilé, on va se remettre en 気 garde. 持ちよく体を動かしま Vous しょう。 pouvez sautiller un petit peu pour まずは dynamiser 基 le 本 corps. 姿勢。右足 On を met 下げ、体の une 向き jambe 右 derrière, une 肩 jambe で devant. 45度。 On se 右手 remet 顎 en の横。 garde, 左手顔の les 前。 mains au niveau du menton 前後ろでリズム取るのよ。 et on bascule d'une jambe à 1、2、1、2、l'autre. 前、後ろ、前、後ろ。このリズムで動いていくわね。 Allez, それじゃ右 on suit les mouvements. せーの、フック。 Crochet, le crochet, せー boum, の、 c'est sur le côté, 拳と肘は toujours en 肘の高 visant さと同じよ。 un menton invisible. 右手で外側に大きく広げて。 Ok, ジャブいくわよ。せーの、ジャブ。その調子よ。せーの、ジャブ。左の手まっすぐ。せーの、ジャブ。それよ。まっすぐ伸ばして戻すのよ。続けてストレート出すわよ。せーの、ワン、
今度はジャブフック。せーの、ジャブフック。続けていくわよ。せーの、ジャブストレート。上半身だけで打たないのよ。そう、ジャブフック。これを早くいくわよ。せーの、ワン、ツー、ジャブフック。このタイミング。 Yes, 一回 je リズム suis 取るわ bien. よ。トントントン。はい、ジャブストレート。ジャブフッ J'espère ク。 que vous y arrivez de votre côté. 力強く、リズムよく。あと4回いくわよ。せーの、ワン、ツー、ジャブフック。完璧よ。1、2、3、4。せーの、呼吸するのを忘れないように。せーの、スイッチ。自分のペース Allez, で on 頑張って change い de きましょう sens. ね。 On リズ respire ムを bien. 作るわよ。トントントン。残りあと半分よ。 On se テン remet ショ en ン上げ garde るのよ。それ et じゃ on reprend le 左 rythme. フックいくわよ。せーの、フック。悪くないわ Essayez よ。 de faire un crochet de l'autre せー main. の、フック。 Ah, 拳 c'est と plus 肘は肩の difficile avec 高さ cette と同じ main-là pour moi, je sais pas pour vous. 左の手、外側に大きく広げて。今度はジャブいくわよ。せーの、ジャブ。完璧よ。せーの、ジャブ。右の手まっすぐ。せーの、ジャブ。それよ。まっすぐ伸ばして戻すのよ。続けてストレート出すわよ。せーの、 Boum, boum, ワン、ツー。今度はジャブフック。せー boum, の、 boum. ジャブフック。続けていくわよ。 Raté. せー Boum, の、 boum. ジャブ L'important スト c'est de レ faire ー le ト。上半 mouvement. 身だけ Ne で打 vous た en ない faites のよ。 pas. Boum, そう、 boum. ジャブフック。これを早くいくわよ。 Super. せーの、ワン、ツー、ジャブフック。このタイミング。一回リズム取るわよ。トントントン。はい、ジャブストレート。ジャブフック。最後のパンチは力 Super 強く。 combo. リズムよく。あと4回いくわよ。せーの、ワン、ツー、ジャブフック。落ち着いて。1、2、3、4。せーの、呼吸するのを忘れないように。せーの。はい、OK よ。 Super. Magnifique. On s'en sort plutôt bien là. お疲れ様。このアクションが良かった。それじゃあ結果の発表よ。頑張ったわね。お疲れ様。じゃあ Passons à la phase de récupération. On va 最後はクー étirer ルダウン nos で呼吸 muscles. を整えて疲労を残さない On va ため avoir des courbatures. Tranquillou. それじゃあ始めるわよ。 Allez. On refait des cercles vers l'avant, comme au 初 tout めに début. 肩を大きく回すわよ。前回し。背中、肩甲骨を動かしていくわね。 Puis vers l'arrière. 今度は後ろ回し。繰り返すわね。 Vers l'avant 前回し、 et vers l'arrière. 後ろ回し。 Allez, encore une fois. はい、OK よ。 Non, non, on va s'arrêter là. On change d'exercice, enfin d'étirement. 全身を大きく伸ばすのよ。そのままゆっくり左右に動かすわね。 N'oubliez pas de chercher au loin 動かしながら肩甲骨を pour 上に bien 引き上 tendre げてい votre く。 colonne. Allez, on change de main. 左手を前にして腕を上げて。全身を大きく伸ばすのよ。そのままゆっくり左右に動かすわね。動かしながら肩甲骨を上に引き上げていくわ。はい、OK よ。 Super. Allez, 腕を肩の高さ lève ま les で bras 上 vers げて。 l'arrière maintenant. 背中 Et を丸めながら on 腕を va 前に vers 伸ばす l'avant. のよ。 On bombe le torse, on va 腕 vers を引きな l'arrière. がら胸 On を大き courbe く le 広 dos げる en わ。 rond et on va vers l'avant. 後ろへ、 En arrière, 前 en へ。 avant. 繰り返すわね。 Voilà. はい、OK よ。 On va s'occuper 左 des 足を jambes. 一歩大きく下げるわ。そのまま上体を斜め前に倒すのよ。かかとを地面につけて、頭とかかとは一直線。左足のふくらはぎを伸ばしていくわ。足 Et を on 入れ change て de sens. 右足を一歩大きく下げるわ。そのまま上体を斜め前に倒すのよ。 Inclinez-vous en かかと avant, を地面に posez つ les け pieds て、 à plat et 頭とかかとは redressez-vous. 一直線。
bien droit, la tête haute. Voilà. On secoue les mains et les pieds. On peut faire des ronds avec les épaules. Ça craque. Et on va voir les résultats finaux de cet exercice journalier. Alors, vous avez 25 ans en âge fitness. Bravo. Félicitations. Wow. C'est mieux que 28 ans. C'est mieux que 27 ans, c'est mieux que 29 ans. On avait réussi à faire tous ces âges durant les exercices d'avant. Donc vraiment. Allez, on va tamponner la journée. On donne un coup de poing vers l'avant. Et boum. Et voilà. On a fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez envie de partager ces vidéos avec quelqu'un qui a envie de démarrer le sport du début, je vous invite à les partager. Je vous invite à liker, à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Bye bye. Tu la connais la fin, j'aime pas spoiler, mais tu peux être sûr que les gentils vont gagner. Le mal n'a pas sa place dans notre réalité, et si tu as aimé, n'hésite pas à liker. Tu la connais la fin, j'aime pas spoiler, mais tu peux être sûr que les gentils vont gagner. Le mal n'a pas sa place dans notre réalité, et si tu as aimé, n'hésite pas à t'abonner.